बर्तमान आम संबलपुर माटीर सुनाम धन्य वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त श्वेत प्रधान को भेटुचु। आज श्रीराम बाटिका केनगाटी संबलपुर रे जो साधु संतों समागम होइचे हरे कृष्ण हरे राम भजन कीर्तन चली ई अवसर रे आम भेटी आम जानवा के चाहमा आलोचना करमा आज कार्यक्रम को नहीं मत कौन सर आपनकर आज कार्यक्रम को उपस्थिति को नहीं आपन कौन ये कार्यक्रम विषय कौन कह प्रति वर्ष सिद्धार्थ बापा सुप्रीमोहन लाल साहा प्राकृतिक आध्यात्मिक परिवेश नामयज्ञ आयोजन कर प्रति वर्ष 7-8 वर्ष चली
ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଟାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଏଠିକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତ ତାମାନେ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭୁଲି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।